একটা সময় দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশকে ঘিরে ছিল ভারত চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পষ্ট রেখা। এখন সেই সমীকরণে নতুন মুখ। চীনা করিডোর প্রকল্পে ঢাকার আগ্রহ এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য আপত্তি না থাকায় প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ কি বহুমুখী কূটনীতির নতুন পথে হাঁটছে, নাকি বদলে যাচ্ছে পুরো আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য? বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক অবস্থান গত কয়েক বছরে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। चाइना बांग्लादेश म्यांमार कॉरिडोर, जो चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये जो प्रपोजल दिया था, तो उसके बाद इंडियन मीडिया तो खुश था कि ये कॉरिडोर कभी भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो कभी भी चाइना का प्रोजेक्ट नहीं बनने देगा। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस वो बांग्लादेश के ऊपर है, ये इंडियन कहते थे ऐसा। लेकिन अब देखें कि इंडियन रो रहे हैं कि भाई अमेरिका भी नहीं रोक रहा, और चाइना बांग्लादेश म्यांमार ये जो कॉरिडोर है, ये अगर बनता है इससे इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि म्यांमार में इंडिया सिटी पोर्ट बना रहा है। अगर बांग्लादेश चाइना म्यांमार आपस में कॉरिडोर बना लेते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। यानी जो बांग्लादेश है बैलेंस करके चाइना और अमेरिका को लेकर चल रहा है, जो समझ से बालातर है। इंडियन अब देखें इसके ऊपर किस तरह से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं कि भाई ये तो काम होता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं कि किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश कामयाब हो गया है। मास्टर स्ट्रोक खेला ना तारिक रहमान ने, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में कामयाब बड़े बड़े फैसले, डिसीजन, और फिर शी जिनपिंग बीजिंग में एक बड़ी मीटिंग, उसके फौरन बाद उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं चाइना और फिर बांग्लादेश म्यांमार कॉरिडोर की सूरत में। और ये जो कॉरिडोर है उसके बाद तो भाई इतनी गुल हो गई है, और कैसे जो इंडियन हैं वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि परेशानी के आलम में है। उनको समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने तो सोचा था सिर्फ ये बातें हैं, ये खबर है, सिर्फ जस्ट अ न्यूज, लेकिन वो तो कह रहे हैं ये अब प्रैक्टिकली होना शुरू हो रहा है। और अमेरिका भी इसके ऊपर बांग्लादेश को कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा बहुत सारे प्रोजेक्ट जब चाइना शुरू करता है तो अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाकर उस मुल्क के ऊपर वो चाइना के प्रोजेक्ट को सबूताज करता है, मुतासिर करता है, इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा। बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के, और फिर चाइना के साथ भी अच्छे रिश्ता बनाता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है। बांग्लादेश की नई हुकूमत, ये इंडियन कह रही है, वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है दोस्तों। उनकी एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखते हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 একটা সময় দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশকে ঘিরে ছিল ভারত চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পষ্ট রেখা। এখন সেই সমীকরণে নতুন মুখ। চীনা করিডোর প্রকল্পে ঢাকার আগ্রহ এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য আপত্তি না থাকায় প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ কি বহুমুখী কূটনীতির নতুন পথে হাঁটছে, নাকি বদলে যাচ্ছে পুরো আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য? বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক অবস্থান গত কয়েক বছরে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদল, নতুন পররাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা সব মিলিয়ে ঢাকা এখন এমন এক কৌশল গ্রহণ করছে যেখানে একক কোনো শক্তির উপর নির্ভর না করে একাধিক বৈশ্বিক শক্তির সঙ্গে সমানতালে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। আর এই প্রেক্ষাপটেই চীনের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক করিডোর প্রকল্পে বাংলাদেশের ইতিবাচক অবস্থান নতুন করে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আগে ধারণা ছিল চীনের নেতৃত্বাধীন যে কোনো বড় অবকাঠামো বা করিডোর প্রকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি আপত্তি জানাবে, কিন্তু সাম্প্রতিক কূটনৈতিক বার্তাগুলো বলছে ওয়াশিংটন এখন বিষয়টিকে অর্থনৈতিক সংযোগ এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করছে। ফলে ঢাকার জন্য কূটনৈতিক পরিসর আগের তুলনায় আরও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশের কাছে এই করিডোর শুধু একটি অবকাঠামো প্রকল্প নয়, এটি সম্ভাব্য বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দ্রুত পণ্য পরিবহন, নতুন বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়ানোর একটি সুযোগ। বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা। তবে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নয়াদিল্লির উদ্বেগ, বাংলাদেশের ভিতরে চীনের অবকাঠামোগত উপস্থিতি বাড়লে তা ভবিষ্যতে নিরাপত্তা এবং কৌশলগত ভারসাম্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
বিশেষ করে তিস্তা প্রকল্প, মংলা বন্দর উন্নয়ন এবং সম্ভাব্য চীন মায়ানমার বাংলাদেশ সংযোগ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানও বদলাচ্ছে বলে কূটনৈতিক মহলের একাংশের পর্যবেক্ষণ। ওয়াশিংটনের মূল অগ্রাধিকার এখন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল স্থিতিশীলতা, মুক্ত বাণিজ্য এবং সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফলে কোনো প্রকল্প সরাসরি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না হলে তা নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতার পরিবর্তে পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করা হতে পারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও এই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমন একটি পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে চাইছে যেখানে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য। তবে এই কৌশল সহজ নয়। একদিকে ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, সীমান্ত, পানি বন্টন এবং নিরাপত্তার সহযোগিতা রয়েছে, আর অন্যদিকে চীন বাংলাদেশের অন্যতম অবকাঠামো বিনিয়োগকারী এবং প্রতিরক্ষা সহযোগী। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বৃহৎ রপ্তানি বাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার। ফলে এই তিন শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে ঢাকার সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক পরীক্ষা। বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তন শুধু সরকার বদলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি দেশের পররাষ্ট্র নীতিরও একটি নতুন অধ্যায়। চীনা করিডোর আগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক নমনীয় অবস্থান এবং ভারতের কৌশলগত উদ্বেগ, এই তিনটি বিষয়ই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতি দ্রুত বদলাচ্ছে, আর সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রে এখন বাংলাদেশ। আর ঢাকার প্রতিটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত আগামী দিনের আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि बांग्लादेश, चाइना और फिर म्यांमार, ये जो कॉरिडोर है वो कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में दोस्तों एक बात ये भी याद रखनी है कि जो इंडिया है वो ये कह रहा था कुछ दिन पहले कि देखें अब तो रखाइन जो स्टेट है वहां पर म्यांमार की आर्मी ने एक फजाई हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है बिल्कुल जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके पास। तो ये कैसे ये कॉरिडोर बनाएंगे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ हवा में बातें हैं, ये इंडियन मीडिया कह रहा था। लेकिन दोस्तों देखें जो चाइना है वो खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं ये जो रोड इनिशिएटिव है इसका जिम्मेदार मैं हूं और मैं खुद म्यांमार के अंदर ये जो कॉरिडोर है वो बनाने का जिम्मेदार हूं, इन्वेस्टमेंट मेरी है और इसकी गारंटी भी मेरी है। सिक्योरिटी को लेकर के इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तान को समझ जाना चाहिए जो प्रॉक्सी वार के जरिए बांग्लादेश को अनस्टेबल करना चाहते हैं, तो वो भी अब उनकी जो एक ख्वाहिश है, वो डिजायर है, वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।